Yeah guys, naroon din sa PCH, may 300 ride karon sa Moto Focus. Mga idol na to, shout out ang biyahe ni Pitin. Shout out ni, shout out sa mga pangalan, idol. Shout out guys. Wah, ilihim mo to vlog. Ano mga kauban karon na, wah ilihim mo to vlog. Magkita niya itong mga vlogger, kauban na to karon. Wash out na Master. Good morning na Master. Wash out. Ang pinaka-idol na to. Atski, Moto Vlog. So, adventure days. Kayungit to. Wash out na nila tanan. Wash out. Matagiya. Wash out eh. Master Jobs. Kan pinaka-idol naman yun. Idol na yun. Katutuwa na PlayStation ba? Issue trada dia boy. Baldo. Wash out yung pack. Harap na ron tres behind guys. Shout out ano nila tanan. Wala tayo drone, baktas na ta. Wala man tayo drone, baktas na ta. Moro may magaya. Sakay sa drone. Ay, bumbuking. Ay, drone! Wala, ginusyo. No-show na natataon. Uya na may drone eh. Kaya baktas na eh. Nagdi ni Mayo na. Pilon tanin ng labang eh. Shout out na nila tanan na. Oh, shout out. Ay, ayog na ito. Shout out niya tanan. Tara, may buntag. Kalita na drone eh. Kabuyag baktas eh. Tayo, buhat tayo. Magiging ni Mayo na. Bundro. Bundro eh.